Info RTC, matangazo ya Komor harumai dunia. Kufika ndo mdunga oeze nyakati zinu ho malahuni hanyu. Assalamu alaikum. Marhaba po mwastahamili ukanti mdunge harumwa ye nambari ya nyumeni inu yahusu mpango wa hatu harumwa ye mahadis yani do mkonti wazima. Usiku leo inu harumwa ye mahadisi ya hatu rilahiki wanazija na wenji ikao wenji wa hao wasaya wangu harumwa mazama mbali na mbali ama ngapo wasaya ikao kwa jangu harumwa mazama sha wajitolea ili wafanye mkonti mzima harumwa mahadisi mazima ne mahadisi hatu ngajoshinjiha harumwa ubanguzi ikao leo ngapo wajishi hapo namba ubanguzi wafikirika ilo banguzi tibanguzi shalo banguzi holiho zinurongo ikao ngazi zingarao ahandani eroho zija harumwa maisha kawaida ya haina mndu ikao rangimlo malahoni ruwalo honze rasirijihundrao vanu ine bana ikao siku wa leo rijali sanganya wazima ili rihadisi ama harumwa ye mahadisi ngajoshinjiha hanamna mbili haukayanga bwala ikao kwa tushinda wajitamkuwa yeshi Komor ngabwala ikao ngwaonao hafdhal wajitamkuwa yeshi Komor amne kabzuru miate lugha mbili ili ezempadizo ntipia wandu washinde waelewe umnofu wa he mahadisi hatu ya usiku wa leo. Marhaba ho makubali usiku wa leo inu rijeri hadis au wazima uhusu ubanguzi shama handani yele suala rjudi uzisa zabari ndini watsanganyiha harumwa mkonti mzima harumwa ubanguzi rahare jaeleza ile kalima la ubanguzi. Naam. Marhaba menji miwana nyanyi miwamba Adam Yusuf tizalishia Komori mi ndi chef wa organisation wa journée ya huana na ubanguzi mu Komori. Imanara tsungo tsanganya wazima rihundu kaya zi association zozinji zikriyelwa ngizo yabo sha hini wangu kufanya hazi bavuni nweka ngasi ba mwija rufanya hazi nzima riwane na ndongo riwasuli harmanatija hau haraka rana ukaya heni mndu leo yende bavuni yambekaya amwandu bamilo shida njozifanya sha ukaba mwija ngerisahilishao ukaheni mndu uto ujizi wahe hanike mwananya ili lesuala boko ngeri hususu nsipia heni mndu ya hunre place yahe ya jona mnaje ya joshida ya tsange noriwane nubanguzi humu. Aba hainu ile kalima la ubanguzi ukayabo ndo kwaishia ubanguzi ubanguzi namna je rijoka bli tafsiri anfikirika samba ubanguzi onrupia ngwa tushida warambu ame ubanguzi warange shangwa turuzi sai ubanguzi warange kumoring kuguo atusudira mbeka kabati maana kabati ndo parwa mbilo karu haba ndo mudu nsoba ndo mkudu shanga bomo na uzinji za ubanguzi zilo harmwa imasiwa ya hatu rienshiu ubanguzi en general nizilastungeza uzakaya ngari to wa mndu kaya utikedawe nasi bawe we mndu jao au mndu fulani ama kujastahiki uke dawe nasi maana ngawe na kriteri fulani si ujizi ukaya we mjizi wa ngari nunketso kitwabibu baranzuma twabibu ya kwesenga joreleo karamba kaindri wewe sharpanti kutibana shaunu konti wanzao wa kimaisha wanzo rupia wake yabo shangu robavuni ba kula mahali fulani ba weti mwana mndu fulani afikiri yona uza ubanguzi rienshi uhena usiku mndu shida ya jirekone saruma kaulio kaya siparu usiku mwana usiku tiwa ndilo kaya rohaba ba noze ngo hizo kesoni saka kujajoshinda utsange harumwizo holiho ngasi harumaye tafsiri yaho banguzi na ngapo wanazijana wenji kao ngasi bazima banu ngapo mzima yainshi haruma ubanguzi yainshi haruma ndoko ikao bangulo haruma ye maisha kawaida ya haini usiku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Said Mohamed Yusuf mjini mde Bambao. Fikir harmo ubanguzi wo ni mwanda mungu yanshi beshe nusu kwa utanabai wo ikatsamba tina beshe njanshi rono waenshi arujwa wamba mananga ziru hususo ntipia ngarujwa urenga mfano harmo imijatu ntipia waha ya mila kabati mwanda muko yuko hirema karajwa hirema paske ngerengezao ngernikao stehi ngernikao zilapia shanga rujwa hamba nungo kao zouka yabo bukonga zihusu harmo temwindi ikao ngarivumbwa wandujo kanti ngofanya mahadisi ya mijini tijojoka na fikra njema oya jojoka na fikra njema he diploma lo niyo yasoma shan tinaubulwa ni kenza armwe plasila ritsange eze fikira hawakati kao mimi timna ikofia
mitsi mfuma mji njakazo mharuma yabo ti tulwadingoni na bala mina fikira njema najua itsanga bala shanjarengwe fikira hangu mana bala mimi ti mndu wahe ti mndu yakazo mharuma ngamina diploma ngamina akili ngamina fikira njema shanjabulwa nde nazitsanga maana mimi ti mndu nafanya zile nafikirike ngetsongesa utsena nusu ngiwataulahulia kabasa ngarsi promotion rijihundu ile kwamba hirimu oyafanya tatibashikawa miche ngamjitondani tijibalili atekabo jamna rumo mango ntsubu atujajwa kanga mibonsi juvala wadwamba tipashia habwe ka onjafanya abo tijirudisa harumwe marengwe tijitoa ho marengweni hatikanzi halahulia maana njafanya bon kawati system yoka ni tilwa rumwe letrengwe ni tolela hulia ila shati tilwa wadeula hata ikanja umbilwa nsine zeriali abo bon ye fikra ya hore kanda were kamzima haruma wanangika wangangi wazima yabo haruma ndoko hamande heliyo ye fikra namna jendo ya jokaya ili washinde wa hundi he mbabandrano wa udaliana ikaya lelo mru kati haruma libaki ala yafanya na yatufanya anfikiria mjo ya mkaulu harumizo na miokaya banu sonsi pia si wanadamu kabla rejakaya si wa Komori si wanadamu namna ila dhimuri stehi heni mwanadamu afikiri ni mrunge naye stehi ya mstahiki ukaye mwanadamu ndo binadamu vumbulo wao ya ukaye mwanadamu ni mstehi ya ukaye mwanadamu mfuvi mle tajiri masikini ngena zinji ya juladhimu ya shindea yanike afikiri kali shauri namna hiyo ukaye ritokubalia na handani ukaye we mwanadamu mi mwanadamu ranzane rihishimiane ya ukaya wasuli harimo bahano ya ukaya heni mndu ngwanzo mwananya kutushidao mwanza tumheshimu kwa mwanadamu yani rujanza ranzane yode njema ranzane sonsi rieshibwa mwicha shekeke tupari hakatushinda tuheshimu mwanadamu ambikawe mwanadamu baishe hala azalwa hunrwaji azalwa armansinrwajisha na ntsomstehi ukaya yi mwanadamu kujango kaya ritanganya damu ritanganya nsi ritanganya mji jokira to dahoni waho wazaliwa wiho ukeurwa na wila dhimu kaya riwasuli harma bandu wastehi ya ukaya ni mwanadamu yahisikaya utongo hisirwa kai mwanadamu ni jambo kaya go pande wo amfikirika yabo ula wana na makalima ikao yo utongeza wajau yarejeza mdolingoni makalima na makalima hindi makalima yanunga hama par exemple roho hariba we kujafanya anda hau kutina position kanti harmasi hosoni watu ou exprimer des idées zao hau exprimer des opinions zao parce que ou pour famille fulani hau pour miji fulani à l'exemple ya kana we guzi hau we comment dirais-je en autre sens we guzi hau we masiwa, voilà, tout ça, ça montre que ngasarma ubanguzi wa non pas warange sharma ubanguzi wa discrimination hawasi ye hukaya leo mathalan amali hili wazitekeleza yabo wemasiwa we wa bavu fulani zinuro kuzinja harma ubanguzi hangu amjushida na mekana genja harma ubanguzi parce que ngeze affecté hawasi namna je mwanadamu razala harmwa communauté nzima hau harmwa maendeleo nzima ngasi wananya ngarsoma mala kwa nzima leo jojo na mekana ruhaban bawe masiwa même si kuja prononce ka ruhaban bawe mudu hau mkudusha le fait est kana urongo kana ruhaban bawe masiwa nginja harmo banguzo range d'une part que ngeni affecté mimi hau nge affecté we communauté la nyenshio harmwa ye ondika wanasijana mlio yabo aikao mtsanganyiha mbuka tushida ya ramua kangapo mwali ngapo nzuani ngapo maofe ngapo ngazija ngapo mzima ya enshi zo harumaye nam. Assalamu alaikum, ni para Modin Ismail min Komor amjosana ni tsangembabe au kanati enshi ndongo hamandizo ika mwezi wa Fevrier tika ulola mwanamshe mzwani après ngarijua ya ukaya holola ngebidomri ya vize famille ya vizo wanzani donc yekaya he obangozi amdani hamati onyesha ukaya yokeresa mbia mwanzani wangu kaya tijua mwana mshemzwani ngamna mlole alafu onjile kalima konjibu unabokana evan wanashwa lohunu sharti mzwani donc ya mwanzoni onesa ukaya hambie mwana nyu kana sharti mzwani c'est-à-dire kana bongo minimiser kajamnika ila valeur ya ukana wala mkomori hamandaye wala
siwa ndorijwa mba hasida munzima shavala ila mwanzo jone sokana siwa ngazija sisi wahura hana wanzwani donc tsikahanzani sange mabioni one sokana obanguzi wonga wenshu harumaze kote pia parce que kare aminiana ukana nzwa she komori masiwa mane yabori kubaliana ukana sisi sawa she kingabo ile ukana one sokana oyimwali oyinanuho oyimzwani oyimwenye aho kabati la mdungano ukana ibidiro one sokana siwa komori le shawiri domtsanganyo hena mnainu ya ukaya basa inoresanganyi hasima jene riwonesi ya ukaya oyimzwani ridunga na lekoli rekansi bazima ridunga na ho marengweni ngasi bazima yawe maisha ya hatu yasanganyi habazima yabo kaiti ukaya mimi tipu hangazi yabo mimi mhu au kaya rikubali kanasi wa komori yamesha tunga bazima ntsina ujo avance batini mzwani wale mzwani kana ujo avance batini mgazija donc awodo kanereke bazima rido hadisi bazima rieliwa ya ukaya zila utsangao we mgazija ndizo mzwani bahe ya tsangao ye upande unu omsomo wa juu ilonga muziso haruma ya assistance omsomo wa juu yani ya universite ke jado shinda itsange hodi namna ya jipanga na namna jado ya shinda itsange ngabo hodi ngoni hula ya shinda akanza ya uneso pande huo. Assalamu alaikum. Miupara imam fait kanzani tsange mbabe haruma upande huo surtout haruma ye kote yahe za jotsongezari ziembabe ze ndongo hizo ze discrimination hizo anfikirama zensongeza hakuda buka kartu somesiwa rajanza deja kartu somesiwa commemoration Henry kartu somesiwa amjambe exemple hangu nja paro soma histoire ya Komor likoli ami 3e année nja paro soma mbaendo hallo abo initsongeza nsina information zenje za he entia hangu ijoni permete na nzentia hangu deja nanze manama nanze kwa hangu nanze wandu wavira nanze ngono jukua fikrama universite josh dai saidia sanongo hizo hausomesa noti de universite bahi anfikrama de scolarité pia ijo wanduwa tezi programu hizo zo tsongeza wanduwa jijue wajue hizo nzwani yafanya hizo mrumali yafanya hizo wanduwa jue historia hao entre eux wanduwa ngejo tsongeza hii yenjeze lien ya ho wandu hawa ngabo swala njoli uzita ngabo wandu yenjeze mbatongo yabo nam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nasir Ali manam Komor hamazuna kanzani nje Zimbabwe haramweza mbabo pia ikatina kaujahunu leo tsenge passport ya hangu tsiangalia ngabo 3 mois luyabo zilo muhimu ikawo zuhanzi wa mwezi passport zatu zonsi pia l'unité, solidarité et développement de ces 3 valeurs ikawo za haina mwana mkomor zi valori hizo zo valori ikawo ngela dhimu hanya mzimandasi ramhu ramtiti ya somesi wazo iban unité shun hindi développement solidarité shun hindi développement shun hindi parce que manazanzi harme passeport yatu imana dukana zinde zitsanganyao quelque soit hanu wazaliwa kauza la nzwani kauza la mwali kauza la ngazija quelque soit mji wazaliwa shanga sina valeur ndaru sonti pia dumkabwa dzima dumsaidiano ni maendeleo usoni ikanga sumao zerongo hizo ikahana mwana mkomori ya zalo harmwensino ngusuma zerongo hizo ngamfikirikana ngejo ushinda hosoneri jao wandua kane value rikao ngitsanganyao imasiwa yonsi pia giladhimo risomwa yongyo muhimu giladhimo risomwa hasonsi pia imanaze forms za discrimination ngizo zinja harmwensino ndikanzando na example ikao bazin hundru mimi tija tisomo tija tibalia dossier tikawabia bahanu sheli suala la mwandu la nauzisiwa humjini hanyudaho lunde suala la mwandu nauzisiwa kana hupu handao enamna chidi walirenga zini tushaku imana ngam aminukana zote za ladhimu nizo hamwandu ladhimu nizo hamwandu kana yangalie dossier hangu yaone ngam répondre besoin ya uhazini hai est quand tu réponds ya nele zemana usondenga hazini shausona bakana hupu handaho
directement busatselewa sijua kana omjina puha woti mjikao bese kutujulu harumai ngazija hawa mwe Komor yabo mitsimrikao tilazimu nifanye hazi harumai society ya donc zo wanarungu ikao ngizo harumai nsi ngarepeto haina wakati aba haindra kartu na peut-être ya impact ilio shaikari continue heli nos années à venir garjuri harumai stadika ngarjuri jei 50 ans en arrière la Marekani ba la Marekani kama mdumudu na mdumukudu jakansi wazima karjua sula harumai stadi ya helilo nchi hatu ikawa na rungu wao ngarjashinda rawabadili au fur et à mesure.